जय जगन्नाथ वेलकम टू डीप इनसाइट्स। आज आम देखा क्लास 10 नॉन डिटेल टेक्स्ट चैप्टर 2 डी आम आज आलोचना करवा द बेगर चैप्टर टी देखा स्टार्ट करवा आम यूनिट काइंड सर हाउ पिटी टर्न योर अटेंशन टू पुअर हंग्री मैन फॉर 3 days आई हैव had nothing to eat. I have not 5 cupcakes for a lodging. I swear it before God. For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. It's a year now since I have had nothing to do. कौन होता देखो दया करंतु प्रभु प्रभु दया करंतु महाशय दया करंतु दयाकोरी आपण आटेंशन टिके मो आड़ को दिंतु एवं मु 3 दिन है किसी भी खाईनी मु भोकिला अच्छी है कि फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट. आई हैव नॉट 5 कपकेक्स मो पारे 5 पैसा भी नहीं खाइबा गुजारण मेंटेवा मो पारे 5 पैसा भी नहीं. भगवान को आगे प्रतिज्ञा करुँची सत कहूँ मु 8 वर्ष है गोटे जगह स्कूल टीचर थी किंतु मत षड्यंत्र करना इंट्रिग्यूसेस लिख नोट खातार षड्यंत्र करना मत बाहर करदे. इट इज ए ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड नथिंग टू डू. वर्षे है मो पाखे किसी भी कम ना मु खालीटार बसी मत भोक लगुच मो पाखे खावाई ना एमती सब कहीकिना गोटे भिखारीटी रास्ता मझे चित्कार से समय एडवोकेट सर्जी से पटे जाते है कि से कौन कले से चाहिए देखिए रैग्ड फन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लिएंट एट इज डल एंड ड्रंकेन आइज. से देखिए गोटे फन कलर ओवरकोट गोटे लोकटी पिंधि थाए लोकटी मुह भारी मैंने निस्तेजिया देखा जाता है आखि गुड़िक पूरा लाल लाल मद पीला पर आखि लाल लाल हो जाए सेमती ड्रंकेन आइज एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक है कि तार लोकटी जे सी निशाग्रस्त थिला बोली जना पड़ूला स्पष्ट भाव एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक है कि तार गोटे साइड गालरे गोटे लाल कलर स्पॉट थिला. It seemed to him as if he had seen this man somewhere before. ताको देखी लगिला से आगुरी कौट देखी बोलिकिना से भाविला चिंता कला कि मैं कौट देखी कौट देखी सर मन पड़े हठात है कि आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ ए पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा. कलुगार मोर गोटे सर्विस लगी कि मो पाखे पैसा ना बोली मुझे जाकि जॉइन करी ना यही कथा कही कि भिखारीटी कही. The mendicant went on, but I have not the money to get there. मो पाखे पैसा नथिबार मु सेठी जाई पारली नाही. दयाकरी मते साहाय्य करंतु मते लाज लगुची मागिया पई. आई एम asked to ask but I am obliged to my circumstances. मु वर्तमान परिस्थितिर प्रपीड़ित हो जाइछि खराब परिस्थिति मु प्रपीड़ित हो जाइछि तेणु आपण मते टिके हेल्प करंतु. सर्जिस आई फेल ऑन द मैन्स ओवरशूट. सर्जीर आखि पड़ा से मैन जोता गुड़िक आखि पड़ा जोता गुड़िक कौन थी मन रख तार गोटे जोता छोट थी आउ गोटे जोता बड़ थी. ओके तार कि मन पड़ा कौन मन पड़ा ना देख मुझे देखी कौटी अरे हे मुझे सदव्य स्ट्रीट रे काली देखी काली छाड़ी परदिन. लुक हियर इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर येस्टरडे इन सदव्य स्ट्रीट. से कहले कि मत मन पड़ा कि सदव्य स्ट्रीट रे मु तो देखी काल छाड़ी परदिन. किए कहले एडवोकेट कहले सर्जी को. देख तुम जान रख दरकार कि जो कन्वर्सेशन सब अच्छी किए क्या केतबेले कौन कही तुम मन रख. ओके गला अरे मोर मन पड़े ते सदव्य स्ट्रीट रे काली छाड़ी परदिन देखी से कहते कि तू गोटे स्टूडेंट है ते फेल हो से भिक मागुच बोली आज कौन आउ गोटे नुआ बाहना दौचु ये कथा शुणिकिना नाई सार सत कथा कहूँ जमा मिछ कहूनी ना 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 मु नुह सी आउ किए मु नुह आपन जब विश्वास होनी मुझे बोली नुह बोली आपको मो पेपर देखदेवी जो पेपर लिखाई कि मु स्कूल टीचर थी बोली. ओके हाफ डन विथ लाइन
ସେତିକି ମିଛ କହିବାଟା ସେତିକି ଥାଉ। ୟୁ କଲ୍ଡ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଭେନ୍ told me that you have been expelled for। ତୋର କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ? ତୁ ମୋତେ ସେଦିନ କହୁଥିଲୁ ତୁ ଫେଲ୍ ହେଇଛୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲୁ ବୋଲି। ଆଜି କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାହାନା ଦେଲୁଣି? Sarji flushed and turned into the ragged creature with an expression of disgust। ସର୍ଜି ଟିକେ ମୋ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ହେଉଛି, ମୋତେ ଭିକ ମଗେଇ ଦେଉନି, ନିଜେ ତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଉନି, ଏମିତି ତାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆସିଗଲା, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡିଜଅନେଷ୍ଟି ମାଇ ଡିଅର୍ ସାର୍। ନାଇଁ ସାର୍, ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏମିତି କ୍ରାଏଡ୍ ହେଇଗଲି ଏତିକି ଶୁଣିକିନା। ତୋ ରୋଲ୍ ସେତିକି ଥାଉ, ଯଦି ଅଧିକ ରୋଲ୍ ବା ତୋତେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଏମିତି କରିବା, ତୋତେ ମୁଁ ଜେଲ୍ ପଠାଇଦେବି, ପୋଲିସ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବି। ପୋଲିସ ତୋର ଡିସିସନ୍ ନେବେ କ'ଣ କରିବା କଥା ନ କରିବା କଥା। ସାର୍ ହି ସେଡ୍ ଲାଇଂ ଅନ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ହିଜ୍ ହାର୍ଟ। ସେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ସାର୍ ଦୟାକରି ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ କି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଚୋରସରେ ଗୀତ ବୋଲେ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରସିଆନ୍ ଚୋରରେ ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମଦ ଅଧିକ ପିଏ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେଠୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ଏକଥା କହିବି କାହା? ମୋତେ କହିଲେ କିଏ ପଇସା ଦେବ? କେହି ଦେବେନି। କ'ଣ କରିବି? କାମ ତ କିଛି ପାଉନି, ସତ କହିଲେ ତ କେହି ପଇସା ଦେବେନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋତେ ମିଛର ମୁଁ ସାହାରା ନେଇଛି, ହେଲା କି? ଏଇଆ ସେ କହିଲେ। କିଛି କାମ ମିଳୁନି, ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଡୁ? ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ହଁ, ମୋତେ ଯାହା ବି ଦେବ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି, ସେ କହିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ନା, ହଉ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ କାମ କର। କି କାମ କରିବ? ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଚପ୍ ଉଡ୍ ଫର୍ ମି? ମୋ ପାଇଁ କାଠ ଚିରିଦେବ ଟିକେ କି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ କାଠ ଚିରିଦେବି, ମୁଁ ମନା କରିବିନି, ବଟ୍ ମୋଠୁ ତ ଇଭେନ୍ ବହୁତ ସ୍କିଲ୍ଡ ଉଡ୍ କଟର୍ ଅଛନ୍ତି ନା, ତ ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି କହିବେ କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ? ହାଉ ଆଇ ଉଡ୍ ନଟ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍। ମୁଁ ମନା କରିବିନି କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଡେଜ୍ ଇଭେନ୍ ସ୍କିଲ୍ଡ ଉଡ୍ କଟର୍ସ ଫାଇଣ୍ଡ ଦେମସେଲ୍ଫ ସିଟିଂ ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ରେକ୍। ମାନେ କି ବିନା ଥକାବଟରେ ବହୁତ ସାରା ସ୍କିଲ୍ଡ ଉଡ୍ କଟର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କାଠ ଚିରିଦେବେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ। ଆଉ ତ ଆପଣ ମୋ ପିଛା କାହିଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ? ୱିଲ୍ ୟୁ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଚପ୍ ଉଡ୍ ଫର୍ ମି? ତୁମେ ଆସିକି ମୋ ପାଇଁ କାଠ ଚିରିଦେବ କି? ୟେସ୍ ସାର୍ ଆଇ ୱିଲ୍। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ତା କଥାରେ ନିଜେ ନିଜେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନା କରିପାରିବନି। ମନା କଲେ ପୁରା ଫସିଯିବ, ଦେନ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡରି ମରିକିନା କହିଲା ଓକେ ମୁଁ କରିବି। ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ୟୁନିଟ୍ 1ଟି। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ୟୁନିଟ୍ 2। Sarji hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen। ସର୍ଜି ଗଲା, ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ହାତଟିକୁ ଏମିତି ଘଷିକିନା କ'ଣ କଲା, କିଚେନ୍ରୁ ତା କୁକ୍କୁ ଡାକିଲା। ହିୟର୍ ଓଲ୍ଡା, ହି ସେଡ୍, ଟେକ୍ ଦିସ୍ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍‌ଟୁ ଦ ଉଡ୍ ସେଡ୍। କାଠ ଘରକୁ ଏଇ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍କୁ ନେଇଯାଅ, ତାକୁ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାଠ ଘରକୁ ଗଲା କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook। ସ୍କେୟାରକ୍ରୋ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମୋ ଯେଉଁ ଫସଲ କିଆରି ଥାଏ, ଫସଲ କିଆରିରେ ଯେଉଁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଫସଲକୁ ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ଭଳିଆ, ନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ନୁହଁ, କ'ଣ କହିବି, ଯେଉଁ ଜଗିବାକୁ ଥାଆନ୍ତି ପାଳଭୂତ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ କିଆରି ମଝିରେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଲାଗିଥିବ ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ହାଣ୍ଡିଟା ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷକର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବ। ସେ କାହିଁକି କରାଯାଏ ନା, ଯେଉଁ କାଉମାନେ ଆଉ ଗାଈମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଭାବିବେ କି ଜଣେ ମଣିଷ ଜଗିଛି ବୋଲି, ଏବଂ ସେମାନେ ଡରିକିନା ପଳେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍କେୟାରକ୍ରୋ ରହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ସ୍କେୟାରକ୍ରୋର ରୂପବେଗ ଯେମିତିଆ ଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିକାରୀଟି ସେଇଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଇନ୍ perplexity and went on irresolutely after the cook। କୁକ୍ ପଛେ ପଛେ ତାର ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କିନା ଯାଉଛି। It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame because he had been trapped by owners words। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା କାଠ କାଟିବାକୁ, ତା ସେ ଭିକ ମାଗି ଚଳିଥାନ୍ତା, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ପଇସାରେ, କିଛି ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ନଥାନ୍ତା, ଖାଲି ଭିକ ମାଗିଥାନ୍ତା, ପଇସା ତାର ଖାଇକିନା ଚଳିଯାଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସିଗଲା ନିଜ କଥାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜେ ଫସିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ନା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠ କାଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଫସିଗଲାଣି, ହେଲା କି? ତ ସେ କାଠ ତ କାଟିବ ଏବେ ନା। It was obvious too that his strength had been
अंडरमाइंड बाय वोडका देखो से जेहेतु मद्यपान करिछि ता बॉडी रे किछि स्ट्रांगनेस नाही से वीक बर्तमान एबुल नुह पाठ काटिया माने कौनसी काम करिया से बर्तमान एबुल नुह बट से बर्तमान करिवो कोन सेटा बर्तमान मैटर माने से चलिए को सक्षम नुह बर्तमान तक पाठ काटिया पड़ो सी सरजी हरिड इनटू द डाइनिंग रूम सरजी तर डाइनिंग रूम को पळेले फॉर इट्स विंडो वन कुड सी द आउटसाइड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन दिस साइड से झरका पटू सब जिन देखी पारे कौन कौन सब एडी चली विंडोरे ठिया होना सरजी देखिले कौन देखिले Cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dusty snow to the shed. सब स्नो बुणी जो पड़ता तब सब साइज पूजा करके ना आरंभ कला काम ओल्गा glared wrathfully at her companion shoved him aside with her elbow unlocked the shed and angrily banged the door. से तार ओल्गा कौन कला ताको रूम देखे देला कबाट को धाडू किना बंद कर देला खोल देला कबाट को खोल देला कबाट को खोल देला जोर किना तापर कौन कला सेट को खोलदेला घर खोलदेला तापर नेक्स्ट ही सॉ द pursued teacher seat himself for on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his feet. होलका देखिला बड़ कौन है ना pursued teacher जे कि माने मिछ कहउथला टीचर छड़ना पूर्ण शिक्षक जो थिला मिथ्यावादी शिक्षक से कौन कला गाल हाथ देना बसुची ओल्गा जो रोसैया था से गोटे झीटा था गोटे कुक गोटे ओल्गा मैंने गोटे लेडीज ना द वोमेन फ्लंग डाउन एन एग्स अप एट हिज फीट वोमेन टी कौन कला फ्लंग कला फोपाड़ी देला काठ जो हाणती से फोपाड़ी देला गोड़ पाखु है कि spat angrily and jogging from the expression of her lips began to scold him. तो पार्टी करी आरंभ कला. The beggar irresolutely pulled a blade of wood towards him, set it up between his feet, and tapped it feebly with an axe. से कौन कला दीटा गोड़ मझे गोटे wood टाको रखिले. The blade wavered and fell down. The beggar again pulled it to him. blew on his freezing hands. प्रथम कौन कला एक्सट्रा उठेना पचाड़ देला एक्स काठ ऊपर न पड़ना तले पड़ला तार बड़ ना ना से जानी पारुनी किछि हैला कि पुणी आउथरे चेष्टा कला. The beggar again pulled it to him, blew on his freezing hands and tapped it with his axe cutter as if afraid of hitting over his shoe of cutting his finger. माने एथर कहि जो जेमिति से एटा पड़िला ता हाथ गोड़ सब कटि गेथिना. The stick of wood again fall in the ground. पुणी से काठटा पुणी तले पड़गला किसी काठ फाट कटला बड़ थे सीना काठ काट बड़ तो ना काट Surge's anger had vanished, and how he now began to feel a little sorry and ashamed of himself, of having set a spoiled, drunken, perhaps a sick man to work on a menial labor in the cold. ये सब जिन सर्जी देखला कहला कि ना भूल कली से निजी लज्जा बोध फिल कला एमती करिया कथा नुह गोटे माने मद्यप गोटे लोक को जे कि बहुत सिक अच्छी अनेबल टू वर्क अच्छी असुस्थ अच्छी ताको एते ठंडारे एमती काम करवाटा उचित नुह. An hour later Olga came in and announced that the wood had all been chopped. देखो जो पर्यंत सीन आमको देखला से पर्यंत कौन प्रकार उड को खंडे उड भी से काटिया को अक्षम कराई किसी भी से उड काटी पारे है लगे एपर्यंत से किसी भी उड काटी पारे ना. बर्तमान कि घंटाए पर ओल्गा आसी कहला कि सब से उड काटी है गुड़ ये भी हाफ ऑफ रबल ताको गोटे कम कर हाफ ऑफ रबल ताको दे दियो है कि जोटा कि said Surji if he wants to he can come back and cut wood on the first day of each month. से जदि चाहिबो मासर प्रथम दिन रे आसिकी मो पई कौन करि परिबो काटी परिबो
ମୁଁ ତାକୁ ସେଦିନ ନିଶ୍ଚିତ କାମ ଦେବି। On the first of the month the wife made his appearance and again he earned half of a ruble। ପୁଣି ଆସିଗଲା ତା ପର ମାସ ସେ ଆସିଗଲା। ୱେଫ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା ୱେଫ୍ WAIF ଗ୍ରୋସରୀ ଚେକ୍ କରିବା। ଏ ହୋମଲେସ୍ ପର୍ସନ୍ ଯାହାର ଘର ନାହିଁ ତାକୁ ୱେଫ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆସିଗଲା। From that day he often appeared in the yard and every time work was found for him। ସବୁଦିନ ସବୁ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ ପଳେଇ ଆସେ, ତାର କାମ ମିଳେ, ତାର କାମ କରେ, ପଇସା ନେଇକି ଯାଏ ଆଉ। Now he would so well now put the woodshed in order, now beat the dust of rocks of matters। Every time he received for 20 or 40 copies and once even a pair of old trousers was sent out of him। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ସୁଧୁରିଗଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ଉଡ୍ସେଡ୍କୁ ପୁରା କାଠ ଘରକୁ ପୁରା ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଶିଖିଗଲା, ମଦ ପିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏଠି। ତାପରେ କ'ଣ ରକ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଗଦି ଗୁଡ଼ିକୁ ଝାଡ଼ାଝାଡ଼ି କଲା, ସବୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କଲା। ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ହି ରିସିଭ୍ କ'ଣ 20 or 40 କପେସ୍ ସେ ପାଏ। ମନେ ରଖିବ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଏ ନା 20 ଆଉ 40 କପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ସ ଇଭେନ୍ ଏ ପେୟାର ଅଫ୍ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଉଜର୍ସ। ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଉଜର ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ପଠା ହେଇଗଲା ସେ ପିନ୍ଧିବ ପାଇଁ। When Sarji moved into another house he hired him to help in the packing and holding on of the furniture। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଜି କ'ଣ କରିବ ତା ରୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ମାନେ ସେ ସେଠି ଆଉ ରହିବନି। ସେ ଫ୍ଲାଟ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନା ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ସେ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲା ସେ ହେଲ୍ପ କଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂରେ ସିଏ ହେଲ୍ପ କଲା। କିଏ ସେ ଭିକାରୀଟା। This time the wife was sober, gloomy and silent। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ନାଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି, ଖାଲି ୱେଫ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ୱେଫ୍ ବୋଲିକିନା ମେନସନ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ମେନସନ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଓକେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ନମ୍ର ଲୋକଟି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଯେଉଁ ସର୍ଜି ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା କି ସର୍ଜି ପୁରା ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଜିର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ରୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା କି। ୱେଲ୍ ଆଇ ଆମ୍ ହାପି ଦ୍ୟାଟ୍ ମାଇ ୱାର୍ଡସ୍ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ତୁମେ ସୁଧୁରି ଯାଇଛ, ମୋର ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ କାମରେ ଲଗେଇଛ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। he said handing him a rubble। ଗୋଟେ ରବଲ ଦେଲେ here for your pains। ତୁମେ ଏତେ କାମ କରିଥିବାରୁ ତୁମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଏ ପ୍ରାପ୍ୟ। I see you are sober and have no objection to। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛ, ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହେଇଯାଇଛ, ତୁମର କାମ କରିବା ପ୍ରତି କୌଣସି ଆପତ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। What is your name? ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଲସ୍କଫ୍। ଓକେ, ମନେ ରଖ ଲସ୍କଫ୍ ଥିଲା ତା ନାଁ। Well Laskov, I can now offer you some other cleaner employment। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଜିକାଲ୍ ୱାର୍କ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ବସିବ ଅଫିସରେ କାମ କରିବ, ଗୋଟେ କ୍ଲିନର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବ। Can you write? Yes I can। Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do। ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏ ଲେଟରଟା ମୋର ନେବ, ମୋ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଜଣେ ନେଇକି ଦେବ, ସେ ତୁମକୁ କିଛି କାମ ଦେବେ କରିବା ପାଇଁ, ଲେଖା କାମ ହେଲା। Work hard, don't drink। କାମ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର, ମନ ଲଗେଇ କାମ କର, ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, ସଫଳତା ଦିନେ ଦିନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଗୁଡ୍ ବାଏ। ଆଉ ମଦ ପିଅ ନାହିଁ। Pleased at having put a man on their right path, Sarji tapped Luskov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting। Luskov took the letter and from that day forth come no more to yard for work। ତାର ଗଲା କପିଂ କାମ କଲା, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ଲିନର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କାମ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଦିନଠୁ କେବେ ଲସ୍କଫ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ସର୍ଜି ଦେଖେଇଦେଲେ, ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ତାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲେ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି, ଯିଏକି କାମ କରିପାରିବ, ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଡୁ ୱାର୍କ ହେଲା କି। ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ଲେସିଂ ଜିନିଷ
कि आमे कार्य करने आमर दक्षता कौशल एवं एबिलिटी थोड़ा निहाती आवश्यक। यहाँ गोटे माने कि गड गिफ्टेड जिनस या केवे भी वेस्ट करने कथा नुह जो जिन कले ये नष्ट हम तेको आभोड करवा उचित। क्लियर। तो आम यूनिट 3 देखा नेक्स्ट क्लास रे। एंड एंटन चेकअप कर यहाँ रिटेन बाय एंटन चेकअप। तो नेक्स्ट क्लास रे आम यूनिट 3 टी आलोचना करवा विथ क्वेश्चन आंसर्स। सो क्लास टी को एंड करवा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।